Good day everyone. Welcome to the first lecture of MEng 124 or Advanced Mathematics for Mechanical Engineering. So this is a review lecture of the previous modules 1 and 2. So in our presentation today, we'll discuss about modules 1 and 2. For module 1, it is the introduction to the numerical methods, including discrete algebra, accuracy, and errors. And under the module 1, lesson 1.1 is the analysis versus numerical analysis. Lesson 1.2 is approximations and round-off errors. And lesson 1.3 is accuracy and precision. For module 2 is the numerical analysis in engineering and Taylor series. And then we have one lesson under module 2, which is the Taylor series. Before we proceed with the lecture, let me read to you the course description so that you will be formally introduced to the course. So MEng 124 deals with numerical techniques used in engineering applications, such as finding roots of equations, curve fitting, interpolation, numerical differentiation and integration, systems of linear algebraic equations, solutions to nonlinear equations, and solutions to ordinary differential equations, and if time allows, we may reach to the solutions to partial differential equations. So for module 1 is the introduction, discrete algebra, and accuracy and errors. And we'll first discuss the lesson 1.1, which is the analysis versus numerical analysis. To understand the difference between analysis and numerical methods, we will do a side-by-side comparison of these two methods. The analytical methods are the ones you have encountered in the previous years here in engineering. It involves using of analytical mathematics to solve engineering problems. So unsa man sila mga analytical methods? Some of these are algebra, differential calculus, integral calculus, differential equations, and some other mathematics you should have encountered and passed in the previous semesters. So sure nga nakahindo mo sa procedures involving solving the problems gamit ning kaninga mga analytical mathematics. Also, if you have employed the right procedures and upon coming to the solution, you are sure in one single computation that it is the solution or the value you have got is the answer. No, sa isa ka subanan ninyo, kung sakto lang ang procedure o process nga inyong gagamit sa pag-solve ng gamit ng analytical methods, sure mo nga kung nakuha nyo yung answer, nakamap yung answers mo, gito ang solution sa inyong sa given problem. Now we look into the techniques under numerical methods. None of this might be familiar to you, such as root finding or curve fitting. And these specific techniques, for example, kaning Newton-Raphson o Green-Kuta. When using these methods, one can't get to the solution right away in one single computation, as they are approximations. So nakita ito diri no nga by definition sa katong analytical methods nga katong sulti na ko nga in one single computation kung sakto lang ang process o ang procedures na gigamit ninyo sa pag-solve sa problems using analytical mathematics, mo to siya gitawag og exact na solution or makuha nyo nga answer is exact na answer. Once sa numerical methods, di ka ito makuha right away sa isa kasulbanan ang inyong solution or ang answer, because this method is only an approximation. And if these approximate values are still not close to the exact values, kung natin knowledge sa exact values man gani,
These techniques oftentimes use multiple repetitions or iterations in order to get to an answer that will be as close as possible to the exact one. Therefore, in comparing these two methods, we can say that analytical methods have answers that are exact, and the numerical methods as approximations. Although analytical methods provide exact solutions, it has limitations. No? Maski maka-provide og exact nga answers ang analytical mathematics, nasa limitations. Unsa man nga limitations? It can only be derived for only a limited class of problems, because most real-world problems don't follow linear models and simple geometry. Thus, analytical methods have limited practical value in the real world, since most of the things we observe are nonlinear and involves complex shapes and processes. Now let's proceed with the numerical methods. So we'll look into the sum of its applications. And for these presentations, i-present ako ninyo ang two of the tons of applications sa mga numerical techniques. Muna isa sa mga applications nga makita na to almost every day, especially karon no, nga na ay nilabay nga daghang mga bagyo, is the weather forecast. This is an application of the numerical techniques of PDE, or partial differential equations. In predicting what will be the weather tomorrow or for the next day, one will need a set of initial conditions. Unsa man ning mga initial condition? It is the condition right now, like the temperature, the humidity, the wind speed, the moisture level, the pressure, and other parameters everywhere in the world right now. And those initial conditions are obtained using data gathered by weather satellites, ground stations, and other equipment. Once nga nanatay ingani yung mga initial conditions, we will solve a set of equations that are partial differential equations. These partial differential equations are derived using momentum, mass, energy balances. These physical laws are satisfied over any type of controlled volume. So dili lang base sa ka controlled volume ang partial differential equations in weather forecast. So these physical laws are satisfied over any type of controlled volume at any point on the globe right now. So makita na to diri no sa left side sa inyong presentation nga nagkadako ang circle as ang projection sa direction sa typhoon is nagkalayo. So kani siya is wala na siya nagpasabot nga kaning mga cones or circles nagrepresent siya sa size sa storm, kundi kaning circles represent the probable nga location sa typhoon center, meaning the center could traverse within the cones, and I repeat, dili na siya nagpasabot nga mo ni siya ang possible size sa typhoon nga samtang siya nagkalayo. Another applications of numerical techniques, especially in engineering, is the simulation of the buffeting of an F-35. So kaning F-35 is a stealth combat aircraft. This is an American stealth combat aircraft. So one of the first pilots nga nagpulupad sa kaning aircraft observed nga during high speed and high angle of attack maneuvers, kaning F-35 kay mo shake. So nag-experience siya og phenomenon called buffeting. So this pops the question of why aircrafts buffet. So in order to mahibaw-an kung unsa ang reasons, what's behind yung nganay buffeting sa F-35,
gamitan niya siya numerical technique. So makita niyo sa right hand side nga picture na to sa atong presentation nga numerical techniques revealed kung saan rason kung anong ni-shake or nahitabo nga buffeting sa F35. So it revealed nga na ay incoherent vortices dito sa tail, dito sa high and tail nga may nakakause sa shaking sa F35. So these are only two of the many applications of numerical techniques in the real world. So while the examples show applications in engineering, numerical methods are also applied in almost all sectors. Also includes in the financial sectors and myriad of sectors nga nag-apply siya numerical techniques nga gitry nga model ang real world. So numerical methods solve problems using procedures of arithmetic. Sa mga operators sa arithmetic such as addition, subtraction, multiplication, division, and including comparison. So we'll consider this cubic equation. Kaning nakita nyo nga equation, no? X cubed minus x squared minus 3x plus 3 equals 0. By analytical means, we can say nga one of the roots niya is square root of 3. So kaning square root of 3 is obtained by analytical method. Sure na ko nga makuha ninyo ni gamit ang mga previous nga mathematics ninyo sa inyong unang mga years. Suppose nga mukuha mo cube root sa 2. So imagine, no, nga you will try to get the value of the cube root of 2 without using analytical means, without using analytical mathematics. Then, in trying to get a good value for the cube root of 2, mugamit lang mo katong mga arithmetic operations. You may either use addition, subtraction, multiplication, or division para makuha yung cube root sa 2. So you may try a value and multiply it 3 times since cube root na siya. Then try another value source, answers get close to 2. So for example diri, first siguro nyo nga i-try nyo nga value is kani 1.2, then multiply niyo siya 3 times. So the cube of 1.2 is 1.728. So pag first try nimo, nakita na mo nga layo pa siya sa value nga 2. So next is mo try na po ka og 1.4. So you multiply 1.4 by itself 3 times. Pero ang nakuha nimo nga kung ang cube sa 1.4 is nakita nimo nga 2.744, which is much higher sa value nga 2. So imo na po babsan, mo try na po ka og 1.25. So after 1.25 is nakuha nimo is 1.9531. So I found out nga pag try mo 1.25 is close na siya sa 2. Pero kapag you're not still satisfied sa imong pag-try sa pagkuha sa cube root of 2, then you proceed with trying with 1.26. So with 1.26, and ito boys, nakuha mo nga value, ang cube sa 1.26 is 2.0004. So I guess this is perhaps the closest nga nakuha nimo nga approximation sa cube root sa 2. And then, after arriving sa 2.004 at 1.26, you may be satisfied with this. Kay pamilya nimo nga this is the answer that is as close as you need. Okay, so sa kaning sa pag-arrive nimo sa 2.004, dinhi mo makita nga possible nga mag-set na siguro ka criterion kung saan na ka-stop sa imong approximation, which will be discussed sa next nato nga mga lessons. Okay, so but the point here sa kaning approximation is it involves one of the first nga method is sa numerical methods is mag-try ka og numerous values hantod na maka-approximate ka og closest sa imong gitarget nga value.
Numerical methods are extremely powerful problem-solving tools. Kay capable na sila nga mohandle og large or even very large systems of equations, nonlinearities, and complicated geometries that are often impossible to solve analytically. Numerical methods are efficient vehicle to increase your knowledge in computers. So na siya perks no sa specifically kanina subject sa inyong end, kaya dako chance nga ma-increase ang inyong knowledge in computers. Kay these numerical methods, for the most part, mag-involve siya ang implementation sa computers by writing programs, thus increasing your programming skills. So when you increase your programming skills, it thereby increases your knowledge in computers. Numerical methods pave a way for you to reinforce your understanding of mathematics, especially no nga since ato na siyang transform into a numerical method katong previous nyo nga knowledge sa mga analytical mathematics. Since mo try man mo og use a technique numerically sa katong mga mathematics, may improve yung knowledge sa katong mga sa mga analytical needs. So under numerical techniques is natay numerous mathematical background nga kinahanglan diri no. First is the roots of equation. So I guess roots of equation is again naninyo sa algebra. Given an equation, so you'll find the roots. Systems of linear equations, I guess nalagyan na sa nani sa advanced algebra or sa man nga katong course ninyo sa inyong I guess first year, second year ninyo. Optimization, curve fitting. So other sa curve fitting is given mo set of points, or data points, inyo siya i-fit kung fit so sa equation that is close to the mathematical equation. Integration, this is in calculus, no? It may also includes differentiation. Ordinary differential equations. Ordinary differential equations, yun yung nalagyan sa diin yung subject. So may involve siya og finding solutions given sa equation, no? And partial differential equations. So let's look into this example problem, this following parachutist problem. A parachutist of mass 68.1 kg jumps out of a stationary hot air balloon. Using equation 1.10, compute the velocity prior to opening the chute, given nga natay drag coefficient equal to 12.5 kg per second. So, muna siya ang equation 1.10 na to, no? Which is velocity of the parachutist at any time t is equal to the g times m over c multiplied by quantity minus Euler's number raised to the power of c over m quantity times t, where ang v is the velocity, time is t is time in seconds, g is the acceleration due to gravity, which is approximately equal to 9.81 meter per second squared. Mass is m is the mass in kilograms of the parachutist or anybody, and c is the drag coefficient in kilogram per second. So first natong approach is we'll try to solve this problem using analytical solution. So by using analytical solution is using the equation 1.10, ang hato na to is ito i-substitute ng mga parameters sa equation 1.10. So we'll substitute the values of 9.81 and 68.1 9.81 meter per second squared and 68.1 kilograms to the variables g and m, and for c is the 12.5 kilogram per second for the drag coefficient. So ato siyang ipang-substitute ng mga parameters, and we get nga ang value sa velocity at any time t is equal to 53.44
times quantity 1 minus e raised to the power of 1.8355t. So metabo na to is we'll use the equation, the latest equation, in order to solve the v at a time t. So at a time t, no, given for example nga nakunatay time at intervals of 2 seconds. So makuha na to ang value sa velocity at time from start sa jumping sa parachutist. For example, 0, 2, 4, 6 hangtod sa 12 seconds. So gamit sa kanang final equation, makuha na to ang value sa velocity. Then nato siyang i-illustrate in a graph tong values of the velocity versus time t. So muna makuha na itong curve. Okay? So kung makuha na curve, I think kaning solution is muna siya ang ating tapuhan nato ni siya dito sa sa geometry nga courses ninyo, or even dito sa differential equations, differential calculus yung subject. So as you see, so atong i-dissect ang ning curve nga na-derive na to sa analytical na solution. So we'll project lines diri. So katong di ba natay we get the derivative of t over t, derivative of the velocity with respect to t. So natay dv over dt, which is approximately equal to the change in velocity over the change in t. So ato siyang i-convert into a finite difference approximation. May tabo na to niya is ang delta v over delta t is equal to the velocity at t I c sub I plus 1 minus velocity at t sub I is equal to difference of ti sub 1 minus ti. Okay. So we're diri nga to atong just yung derivative of velocity with respect to t as delta t approaches 0 is muna siya ang value na to sa atong muna expression na to sa dv over dt. Now let's substitute ato na siyang i-substitute kaning equation 1.11 to the equation nga ang dv over dt is equal to g minus cv over m. So ato na siyang i-substitute then natin bagong equation. Then we arrive at equation 1.12 after rearranging sa katong substitution. Okay. So equation 1.12 is the velocity of at a time I plus 1. So after one time step, no? After one time step or until interval is equal to the initial velocity or velocity at t sub I is equal to the g minus c over m v times the velocity at the or the initial velocity times the difference of the time after one interval. So now let's solve muna siya ang na-derive natong equation kung atong i-dissect tong siyang curve using the finite difference approximation. So makita na to sa sunod na to approach solving the problem kaning magamit ato na equation 1.12. Perform the same computation using equation 1.12 to compute the velocity. Use a step size of 2 seconds for the calculation. So sa kaning problem na to
the same problems, pero ang way na to sa pag-solve natin is ito na siyang i-solve numerically. So magamit ta og numerical technique. So when using numerical technique is gamito na to itong equation 1.12. So sa pag-abot na to is natin steps sa 2 seconds para mag-solve ta sa mga velocity. So hence at ti since motong start sa motong initial na time na to is equal to 0. Therefore, ang initial velocity sa nato diha is ang velocity is 0. So where ang t sub I plus 1 pertains to the time after one interval, since given natin step size of 2 seconds, automatic nga ang time na after one interval is 2 seconds. So itong substitute na to ang ang kaning mga values sa equation 1.12. Balik ta diri sa equation 1.12. 0 plus katong 9.81 minus katong drag coefficient of 12.5 over the weight of the parachutist of 68.1. So multiply ito to 0. So ang samtong 0 balik ka diri is muna to ang initial velocity. So multiply na to sa difference sa time after one interval. So after one interval na to is mo to ang 2 seconds. So nata ang velocity na to, velocity after one interval na to is 9.62 seconds. Okay? So before ta mo proceed sa atong computation, while nag-view mo sa kaninga lecture, especially sa kaninga part, please pili mo musabay og solve. Musabay solve na you will get a calculator, piece of paper para masabay niyo solve nga no problem. Okay. So mo to siya ang first interval na to from 0 to 2 seconds. So from 0 to 2 seconds, ang ako na to nga velocity is 9.62 seconds. Now let's proceed sa next na tong interval nga 2 to 4 seconds. So sa pag-abot na sa next nga interval, same gyapon ang computation yung gamit ato nang i-repeat. So let's mag-substitute na ta. Okay? So balik na diri sa equation 1.12, di ba? Diri na to, ang itabo na to diri is unsa naman ang ang atong initial nga mga values ani kaning t sabay. So since na naman ta sa next interval, kato na to mga values at 2 seconds mo na pwede substitute na to diri. So kaning t sub 1 is mo na yung velocity at 4 seconds, then t sabay is mo na yung 2, and yes, kaning mga values then ang difference na to sa interval is mo gyapon 4 minus 2. Okay? So mo na siya diri sa next interval from 2 to 4 seconds, ang ako tag value nga 32.04 seconds. Okay? So after the proceeding ng mga intervals such as 4 to 6, 6 to 8 until 10 to 12, i-repeat ra na to siya nga computation. Ato to siyang i-iterate hangtod makuha na to ang value sa velocity. Okay? So next is ato siyang i-plot, no? Ato i-plot tong katong values sa nakumpita tong velocity diri sa second nga approach. Tinato to siyang i-plot versus sa katong sa first curve nga na-plot na to sa katong analytical solution. So nakita na to, no? Nga naay discrepancies ang duha ka solution. So first atong kitaon yung diri sa analytical solution. So nakita na mas smooth ang curve diri, no? So dili ito siya kahibong nga kani siya nga curve is smooth since mo na siya ang exact solution. Whereas kaning block nga nakita na to nga curves nga nay mga points is mo na siya ang katong sa numerical solution. So nakita na to nga nay discrepancies ani nila. Okay. So kaning mga discrepancies, since nag-approximate naman to sa answers numerically, will be discussed sa next natong ang difference sa mga values approximate o katong exact or true values
Mabuto to sa topic about errors and ano yan. But the point here is that makita nato dire ma-illustrate nato sa plotting sa mga results kung saan kalian kung natay gumagamit ta og numerical og exact solution. So makapunta na mo kung unsa man nato nga should we mustay lang mata sa ingani nga numerical solution nga layo man siya sa exact solution. So you may ask nga, since we are trying to model mathematically, we are trying to model the real world, then pakita na to sa diri nga solution, sa numerical nga solution is like naidako nga we consider nga this is a significant nga discrepancy sa exact solution. You may ask nga kuan ba ni unsa may pamaagi na to para ang solution na to will be as close as possible sa analytical solution. So one nga pamagian nato ani is atong i-decrease ang option nato ang step size. Di ba balik ta diri sa atong problem is nagamit ta og 2 seconds nga step size. So by decreasing the step size, for example 1 second or 0.5 seconds na lang step size calculation, we may get approximations nga as close as possible sa kanina analytical solution, and it will be shown sa next nato nga mga topics sa unsa ang significance nga sa pag-increase sa accuracy sa itong mga solutions by decreasing step sizes, intervals, or multiple iterations sa atong mga solutions. Next, we'll proceed with approximations and runoff errors. Okay, so nakita na to dito by plotting the results sa analytical and numerical nga solutions nga natin discrepancies sa mga answers. So kato siya mga discrepancies, amo siya ang gitawag na tong errors. In real world, and if you are trying to model real world problems by mathematical equations, nagyoy mga coefficients nga that are imperfectly known. So nagyoy ubang factors, coefficients nga wala kita nakaibaw. So unsa man sila mga coefficients? These coefficients that may be caused by measurements of uncertain accuracy. So sa pag-measure pa lang daan, natay uncertainty sa katong pag-measure. So mo na tong isa sa mga reasons kung natay imperfection sa atong pag-model sa real world. In professional practice, errors can be costly and sometimes catastrophic. Yes, so even gamay nga errors, for example in modeling mga for example in applications sa medicine and niya. So and even in manufacturing, we're trying to model that. Since siya natay gamay lang ng mga tolerance nga gabiton na niya, costly gina siya kung natay bisan og gamay lang errors nga kung malaban na siya sa accepted tolerance na niya, it can be costly and sometimes catastrophic. So it may cost lives. Professional practice kung natin errors. Numerical analysis, since approximation naman ang mga numerical techniques, oftentimes introduce discrepancies into the calculations. Thus, in using numerical techniques, students or engineers try to limit those errors. So saan na to pag-limit sa kang errors is first atong i-determine ang error, then next is determine na to kung how much is mo na tolerable tong errors sa atong mga approximations. Okay, so ang goal na to diri abog or incongruence na siya sa atong study sa numerical techniques.
ini-event sa applications sa numerical techniques is usa na to pag-limit sa errors. Kaya di namin kasi approximate lang kita, especially me of wala kita kabalo sa exact nga value which is real, which is true in real world computations. Wala ta nakabalo sa exact or true nga value sa atong mga computations. Sabay sa computations by numerical techniques is saan ito pag-limit sa kaniyang mga errors. And by limiting these errors, for example, kung na tayo mga ma-recognize na to, ma-determine na to ng mga errors is i-determine ko na to next kung pila man, kung how much ng errors ang dapat itong i-tolerate, ang i-set na to as tolerance before and mo na i-set na itong criterion before ta stop sa itong mga computation. So ito na siya ma-discuss in the subsequent mga lessons. Okay na. So first is the significant figures. So let's look at the speedometer and odometer diri sa kanang figure, no. So by visual inspection, makita na to sa speedometer nga the car is traveling between 48 and 49 kilometers per hour. Okay. So atong kita no nga atong gi-zoom na to diri sa siyang pointer nga wala gyud siya ni point dito sa 49 kilometers per hour. So makaingon ta nga the speed is between 48 and 49 kilometers per hour. So one may say nga kaning ang speed sa car is 48.8, nasa uban nga mayon og 48.9 kilometers per hour. Okay? So I guess wala makaingon na to by visual inspection nga ang speed sa car is 48.8642138 kilometers per hour, which is impossible sa by visual inspection. Okay. So and by looking at the odometer, makita na to nga it has traveled slightly less than 87,324.5 kilometers. Okay. So unsa man ang point sa kaning about sa significant figures. Okay. So since nga nakita nato diri nga wala gyud siya exactly nga ni point at 49 kilometers per hour, maka-approximate sa value. For example, kaning first two approximations nga 48.8 o 48.9. Dira na magplay ang kung pila ang allowable na to nga significant figures ning gabito na to sa atong approximations. For example, magamit ka sa mga computation as 48.9, 48.9 and 48.8. So nakay gamit ang three significant figures sa atong calculation. Kung gamiton na sa procedure mga calculations na niya, posible magkadako ang errors na to. Since makadako o makagamay atong errors depende kung pila ang ano na to mga significant figures ng gamiton. Okay. Next nga example na to is kaning 3 ka mga numbers ani. Point 4 zeros, then 1845, then next is kaning 3 zeros, then 1845 and 2 zeros, 1845. So kaning sila ang mga numbers is parehan sila nga naay for significant figures. Okay. So let's not assume since nga parehan sila significant figures is parehan sila ma-apply na to sa atong computations. No, it doesn't work that way. Kay ang zeros for zeros in decimal places are not always significant figures, kay necessary na sila in just to locate a decimal point. So wala nagpasabot no nga, for example, okay, let's use 4 significant figures sa atong calculation. So may 4 significant figures, pwede mo gamit og kaning point kay nasa ubos 0.001845. So kung kani siya is kung basehan na to kung kani mga nga significant figures ang gamiton na to, posible nga mas malakong error ang gamiton mo kontra sa gamiton mo tong point
katong upat ka zeros nga gisundan sa 1845. Alright, so muna ang the point of significant figures is kaya siya, magdepende ni siya yapon kung in calculations using numerical methods. One of the first steps niya in setting the tolerance or katong criterion para makabuild ka confidence sa mga answers is mo determine ka kung pila ka significant figures ang allowed nimo sa imong errors. Alright? For example, kung sa imong calculations nimo is up to 6 decimal places ang imong significant figures ang gusto nimo nga tolerance. So, kuna na niya, that is significant nga kay after multiple iterations, no, ana mo stop ang imong calculation. Ana mo stop ang calculation once nga ang error ang approximation error or katong true error nga giset nimo is mo fall below sa katong 6 significant figures. And mas magkaroon na to ni siya nga kani nga topic sa atong sa mga examples na to sa sunod nga mga topics. Okay. So na ito ka important applications ang significant figures. First is as numerical methods yield approximate results, since approximations naman siya, we must develop criteria. So sama sa kong sulti earlier, we must develop criteria to specify how confident we are with our approximate result. One way to do this is in terms of significant figures. So for example, kung decide ka nga ang imong result, ang imong computation is acceptable up to 4 significant figures. Thus, mag-set ka og error, mag-set ka og katong tolerance or error nga 4 significant figures sa siya. For example, up to 0.0001 lang ang error na gusto nimo sa imong computation. Then, ang computation nimo will terminate once nga mo fall below na tong error na sa kanang number of significant figures. Okay? So, ngano na siya para makabuild ka og confidence sa atong approximations. Second is the using of quantities such as pi and kaning e or the Euler's number, no? Kani mga quantities can be specified exactly by a limited number of digits. So kani siya is nag-involve na siya og infinite number of figures siya. Infinite na siya, no? Computers only retain a finite number of these significant figures. Okay. Maski makabutang ito sa itong computer or sa calculator nyo is katong pi, wala siya nagpasabot nga ang store dito sa inyong calculator is infinite siya number. No, doesn't work that way. Even sa computers, finite ra ang na-store nila ng mga values. Even if you convert niyo itong pi dito sa inyong calculator, finite ra gid makita niyo ng numbers dito. Okay. May tabo na, since ang computer is only ra siya mo store o mo retain of finite number, sa proceeding ng mga calculation ninyo ito, natin may tabo nga errors. May tabo nga errors since i-go na ito gi-chop ko itong value. For example, kaning value sa pi is 3.14159, kaning nakita nyo sa screen ninyo. Posible nga ang capacity lang sa computer, capacity sa computer sa yung calculator is kutob lang diri sa 5. So 3.14159.265. So sa calculation niya is maka-incur na siya errors sa proceeding yung calculations, since makita nito din nga ato na nag-chop off na siya nga value diri sa pi, no? Okay. So nag-emission nga metabo since because of this limitation sa computers and also for calculators. Okay. Let's proceed with errors. So numerical errors arise from the use of approximations in trying to represent exact mathematical operations and quantities. So natay duha ka errors yung ma-involve dire.
kaning truncation errors. So kaning truncation errors are errors that result from using an approximation in place of an exact mathematical procedure. So truncation errors uh, is in the method itself. Okay. So makita na to sa for example sa katong example katong numerical solution na to sa falling parachutist problem. Okay. Di ba atong gi-plot tong mga values sa numerical solution na to versus sa katong analytical solution, di ba? So nakakita ta og discrepancies dito. So mas taas tong nakita na to ang curves ang values sa numerical solution is mas taas sa mga values using the analytical ones. So pag-plot nato niya is nakita tang discrepancies. So katong nga discrepancies mo to ang isa ka example sa truncation error. So truncation error is in the method itself. Whereas kaning ikaduhang error is kaning round-off errors is nag-originate ni siya tungod kay only a fixed significant numbers lang gigamit ato sa calculation. Okay. Sa previous nga slide na to is nag-mention ko og katong quantity such as pi e for example kani is na square root of 7. Sa calculation na to is since infinite man ni siya pero ang mas store lang sa computers na to is limited lang. Ato to siyang gitsap nga value din gamit sa calculation. Di ba? Nahitabo nga ato siyang gitsap or gi-run off na to siya mga values. So kung gamit ito sa mga calculations to sila, is nato rin siya na-incur ng error. Okay. So dire, did you see the difference between truncation and round-off errors? Okay, ang truncation errors no, dili wala siya nag-involve kung pila ka significant figures ang magagamit. Pila ka significant figures or nagamit ba ka og kanang pi or sa mga quantities mo calculation. Kaya ang errors is nag-arise lang ang errors sa method itself. So after nakuha nimo tong mga values sa imong approximation, then i-compare nimo sa exact value if the exact values are known. Katong mga discrepancies ato is mo gitawag truncation errors. So muna kalihan sa duha ka mga errors no. Okay. Okay, balikan na to diri sa example sa truncation errors. Okay. Diba sa katong falling parachutist problem, we approximated the derivative of velocity by using the finite divided difference equation. So we derived equation 1.11 by projecting lines para maka-representa sa katong delta V ug delta T nga maka-representa which is approximation sa derivatives of the velocity with respect to T. Okay no? So nakakuha tayo kaning equation. So kaning equation is an approximation. Muna siyang itawag og finite divided difference nga approximation equation. Okay. So diri no, mo ni ang exact solution ng sa ubos, then kanina sa ibabaw kuning muna siya ang plot sa numerical solution. Okay. So nakita diri nga nay discrepancies sa duha ka mga plots or katong mga answers na to sa duha ka mga methods. Kanang mga errors na nila, ang difference sa mga values na nila is mo nang gitawag na to mga truncation errors. Okay? So ibutan to side by side ang mga values na to sa multiple calculations using those two methods. Nakita na to, for example, diri sa after 2 seconds, kung sa exact is 16.42, 19.62 ang corresponding na value using the numerical methods, and so on with the next intervals. Okay? Round-off errors. So round-off errors arise using quantities such as kaning mga infinite nga numbers pero gi-chop off lang or gi-run off lang yung mga values sa mga calculations, for example sa kaning pi. And these errors are directly related to the way the numbers are. So naay duha ka factors nga makakause sa kaning mga round-off errors kung ginsa ni siya pag store sa computer. So ning ka-store sa computer up to 20 significant figures ang kaya ma-store nila, then rounded off na ang value nimo sa pi.
sa katong mga sa 20 significant figures. Second is on how the numbers are manipulated arithmetically. So for example, no, kaning ko na today kung natay addition of kaning nga numbers 0.1557 and 0.004381. Okay. So kanino na to if sa atong solution is naka-decide ka og up to 4 significant figures lang atong gamiton. Okay. Di ba kung ano to ato na siyang di ba parehan ni sila kaning atong gi-add atong values diri is parehan sila nga 4 significant figures kaning 0.1557 o kaning 0.04381 4 significant figures. Okay. So pag-add nato niya is ang answer nato is 0.160081. So 6 significant figures. Since sa calculation to is naka-decide man ta nga 4 significant figures ang acceptable na to nga material sa atong answer. So instead nga 0.16008 na atong answer, instead abo nga na-chop siya into 0.1600. So pareha gyapon ni siya kana 0.1600 is 4 significant figures gyapon ni siya. Di ba nakikita na to nga na error. So na error na to diri sa computation pandaan nga 0.00081 sa atong i-declare nga final answer na to. After set nga upat lang ka significant figures ang acceptable sa atong solution. Okay? So unsa man ang relationship between the exact or true values and the approximate results. Okay. So kaning exact or true values is mo ni siya ang katong values na to using the analytical methods, then approximated results or approximations is mo tong numerical. So mo ang relation niya. True value is equal to the approximation plus error. Okay? Kaning error na to dili si strict nga pasabot nga only only plus kay ang error can be of either two signs, pwede siya positive or negative ang error na to ani. So in general na to ani, ang true value is approximation plus minus error. Okay? So kung ato na siyang i-rearrange, ang true error na to ani, ang true error represented by isang t is equal to the true value minus the approximated value. So where isang t ang nagamit to subscript na t that represents the true error. So ato na siyang i-normalize na siya nga error, no? Ato na siyang i-normalize nga error. So natay true fractional relative error nga ato na siyang i-normalize with respect sa true value na to. So para makakuha na to diri kung bilang relative error na to with respect sa katong exact value. So ang true fractional relative error is equal to the true error over or divided by the true value. Then ang relative error na to sa percentage is equal to the true error divided by true value times 100%. So makita tag percentage na to. Relative error as a percentage. Okay. So example problem is suppose that you have the task of measuring the length of a bridge and a rivet, and you came up with 9,999 and 9 centimeters respectively. If the true values are 10,000 and 10 centimeters respectively, determine the A, true error, and B, the true percentage relative error for each case. Okay, so kaning nga problem na to is di pa measure ka, you were given a task of measuring the length of a bridge, and pag measure nimo sa bridge is sa imong measurement is ni-come up ka og 9,999 centimeters. Then di pa measure pagka sa rivet, ang rivet is nakuha nimo is 9 centimeters. Okay. Given nga na exact value ditong bridge o rivet nga mong i-measure, ang exact nga measurement di ay sa bridge is 10,000 and for the rivet is 10 centimeters.
So here is paitawon nimo ang true error and the true percentage relative error sa katong mga measurements, local measurements. So first is for measuring the bridge, na kuha na to ang true error by subtracting 9,999 from the 10,000 exact value, no? So na ay 1 centimeter nga true error. And for the rivet is parihagya po na 1 centimeter nga error. Okay. Ang B is which will compute the relative error for the bridge. So for the relative error for the bridge, which is a percentage of the error with respect sa iyang true value or the exact value, 1 over 10,000 times 100% is 0.01%, while sa rivet is 10% ay mong relative error. Okay. So balik ta diri sa solution A. Okay, no? So pareha ang error nga nakuha na to sa measurement sa bridge o rivet. Okay. Ang error nga 1 cm, okay. Pero pagkuha na to sa percent relative error is 0.01% lang yung error dito sa bridge, while for the rivet is 10%. Okay. Ano may implication sa kaninga sa nakuha na to nga percent relative error? While pareha sila error at only 1 cm, katong error nga nakuha nimo sa pag-measure sa bridge is nakaduol na ka sa accurate nga value, since 0.01% naman yung error dito. While dito sa rivet is 10%, dako ng error, no? So makita ka, it means nga pag-measure dito sa rivet is you should find a way to increase the accuracy sa mong measurement sa rivet. Daliman ba ka nga 10% ang error, although pareha na siya error dito sa bridge, di ba? So nakita na to nga ang error niya is relative di siya sa kung unsa ang true value sa imong gisukod. Okay? So kuan ka mag-measure sa kanina value nga saka yung mungus nga object, very huge object nga kanilang error nimo at 0.01%. That just simply means nga nakadola ka sa exact value. Pero katong gamay gani nga gi-measure nimo nga bisan og 1 cm or kani nga 1 mm lang imong pag-measure to niya, kung ang percentage error niya is mo arise at these values, for example 10%, ay pasabot nga dili gyud accurate ang imong pag-measure. So although both measurements have an error of 1 cm, the relative error for the rivet is much greater. So sama sa consulti kanina, it implies nga you should find a better way of or improve the way of measuring sa katong rivet. Di ba sa katong previous na to nga example problem is we have knowledge of the exact value. So samtang exact value katong for the bridge is 10,000 cm, for the rivet is katong 10 centimeters. Di ba nakaibaw ta sa exact value to? What if wala ta kabalo sa exact value? Usa atong buhaton sa atong mga approximation. So diri na magamit nato ang approximate error. So relative approximate error, no? So represented by equation 3.4, relative approximate error is equal to the approximate error over approximation times 100%. Okay. So diri sa equation 3.4 is ang error na to is ginormalize na to using the best available estimate of the true value. So wala man tagabalo sa true value, gigamit na to ato siyang ginormalize ang error with respect sa unsa man ang pinakaduol nga estimate sa true value. Unsa man kato approximate nga value.
So let's note no na for real world applications, equation 3.2, kato equation 3.2, balik ko ang equation 3.2. Kaning true error equals to true value minus approximation. Dito na siya magamit. Dito magamit sa real world applications kung wala ta kabalo sa true value. Okay. So there is equation 3.4 kan approximate error o kaning relative approximate error. We should not use diyan to gamiton ang equation 3.2 nga katong true error kay wala man ta kabalo gyud sa true value. Hence ang gamiton nato is ang approximate value lang. Okay. So sa man to paggamit nga na approximation then in lieu sa true value is mogamit ta sa ato approximation. Sa man to. So in order to determine the error estimates without the knowledge of the true value, di na magamit na to ang iteration. So ang iterative approach is repeated computation. Repeated computation hantod nga ma-minimize na tong error sa atong computation. So using iterative approach, the present approximation is made on the basis of the previous approximation. So balik ta sa katong di ba katong sa equation 3.2 is kung wala ta kabalo sa true value is dili na to siya magamit since nag-involve mo to siya true value. Hence there is a iterative approach. Instead of katong true value na to is ang gamiton na to is present approximation. Then the present approximation ato na siyang i-subtract sa previous approximation. So mo na to makuha na tong approximate error. So and with iterative approach is computation is performed repeatedly in hope na makakompute og better approximation. Hence the name of the approach, iterative approach. So makakuha ta og percent relative error na to ni ang relative approximate error. Ang current approximation minus previous approximation over the current approximation. So nakita na to no? Na instead of using the true value, since walang tagabalo sa true value, gigamit nato ang current approximation at previous approximations. And this computation of percent relative error is repeated hantod nga ang percent relative error nato diri kaning percent relative error nato is mo-fall ni siya below sa giset nato nga pila ang tolerable nato nga error. Okay. Signs of equation 3.2 to 3.5, yeah, sama sa kong isulti dito sa equation first nga equation sa errors nga ang signs sa kaning mga errors may be either positive or negative. So since ang errors kay posible man nga ang approximate nga mga values nato posible man sa mosobra or pwede sa mukulang sa previous nga approximations na to or even sa true value versus sa true values, kang mga errors na to is either positive or negative. Okay. So katong sa iterative approach kato relative approximate error na to no, ang absolute value na to na siya is magset siya ato siyang i-convert ito na absolute value, then mag-repeat sa atong computation hangtod nga mo-fall below sila sa atong giset nga tolerance. So muna ang giset atong nga tolerance no. So muna siya ang percent tolerance or specified error na to nga mo pwede giset atong nga criterion para mo terminate ang atong computation. If the criterion is met, then we can be assured nga ang result is correct to at least n significant figures. So diri na ma-play na to kung pila ka significant figures ang allowable na to or i-tolerate na to sa atong computation. So hence the equation 3.7. So mo ni siya ang formula nga gamiton na to para maka-determine ta kung pila ang tolerable nga error na to. For example no, kung nakay if you decide nga 4 ka significant figures lang first ka significant figures ang allowable na to sa atong error, then
once nga ma-meet na siya is mo terminate ang computation, muna siya ang formula kaning equation 3.7. Okay, so let's proceed with the example problem para to illustrate about errors. So in mathematics is functions are often represented by infinite series. So isa ka example ng infinite series is kaning Maclaurin series expansion defined by this equation. So kaning Maclaurin series, we may meet more of Maclaurin series subsequent to mga topics, or I think you have met this Maclaurin series expansion sa inyong previous mga subjects. Starting with the simplest version of e raised to the power of x of 1, mag-add ang terms one at a time to estimate the value of e raised to the power of 0.5. After each new terms added, we will compute the true and approximate percent relative errors using equations 3.3 and 3.5 respectively. So we'll continue adding terms until the absolute value of the approximate error estimate falls below the specified tolerance. So kanay mag-contact specified tolerance conforming to the three significant figures. Okay. Kaning specified tolerance na to is mani ang balakabutan diri nga sa specified tolerance na to up to three significant figures ang di-allow na to nga error para mo terminate ang atong computation. So first na to nga step na to sa atong solution is we will determine the specified tolerance. So di ba katong equation 3.7 equation 3.7 is mo to siyang formula sa pag-determine sa specified tolerance or katong criterion na to para mo na itong computation. So muna siya gigamit na to 0.5 times 10 2 minus ang n na to is 3 man. So atong i-substitute ang 3 into the n sa kaninga formula, then natay error of 0.05%. So once nga moabot, mo fall below 0.05% ang error na to sa atong iteration, dire na mo terminate ang atong computation. Okay? So for next is we will add terms to the series until the approximate error falls below 0.05%. So first estimate na to is 1. Okay. So ngano 1 man no? Balik na diri sa Maclaurin series na to. So since mag-start ba to sa simplest sa e raised to the power of x of 1, so first estimate na to is 1. Okay. So second estimate na to is mag-add matag terms. So ang second na term na to sa Maclaurin series is ang variable x man. Di ba given man ta nga natay gipakuha man ta og estimate man ta og value sa Maclaurin series at x equals to 0.5. So next na itong estimate is mag-substitute to og 0.5 sa after adding the second term. So wherefore x equals e.5, ang approximation na to sa e raised to the power of 0.5 is 1.5. Right? So next na to is kuha na to ang true percent relative error. So unsa man ang true percent relative error? So kani sa example is kuha ta nakabalot ta sa nota, please sabay mo solve sa kaninga problem. Okay, sa inyong encourage mo nga na may calculator, pen and paper sa kaninga problem. Okay, unsa man ni 1.8648721. So mo ni siya ang true value. Okay, yung i-solve sa inyong calculator ninyo nga kaning 1.64871 is mo ni siya ang e raised to the power of 0.5. So sa kaninga problem is nakabalot ta sa true value. Okay, so ato na siyang subtract na to ang 1.5 dira, then over sa true value multiplied by 100% is natay
error na to sa second na to nga estimate of 1.5, which is 9.02%. Okay, so 9.02% is mas dako. Then next is atong i-compute na to ang approximate estimate sa error. So di ba ang definition na to sa approximate error is katong current approximation minus previous approximation over current approximation, di ba? I-multiply by 100%, mo siya ang approximate relative approximate error na to. Okay? Di ba ang current na tong approximation sa Maclaurin series is 1.5, mo na siya ang second estimate na to, then ang first estimate na to is 1. Mako na to ang approximate error na to niya, which is 33.3%. Okay. 33.3% is obviously basta ko pa siya sa atong specified tolerance ka 0.05%. So we will not stop sa atong computation, hence mag-iterate ta sa atong computation until mo fall below ang atong approximate error na to sa 0.05%. Okay, so palagi na to ang atong computation. Maganda po tag another term sa atong approximation. Ang diri is maganda po ta og x squared over 2 factorial. Okay, so wala tay gabutang og factorial na symbol diri, since ang 2 factorial lang po is equal to 2 lang po na siya. Then we'll repeat the error calculation. Okay, so muna siya ang i-repeat na to ang calculation sama sa katong first two nga pag-estimate na to sa Maclaurin series. At x equals 1.5, ato na siyang ipadayon, including the calculation sa true percent relative error o ang approximate relative error. Muna yung makuha na to atong i-tabulate, no? So diri nakita na to nga after 6 iterations, ang atong approximate error is 0.0158% na. So obviously 0.0158% is default na siya below sa 0.05%. So thus after 6 terms or 6 iterations, the computation is terminated kay default na mo ta below sa 0.05% na specified tolerance. So muna siya ang significance sa determination sa approximate relative error. So hindi rin na to maka-decide. So mo to siya ang criteria na to when to stop or terminate the computation kay after setting sa atong specified tolerance. Okay, so kaning problem, no, please for checking sa inyong calculation, revisit sa kaning problem, then i-compare na ang inyong computation sa kaning table, then i-compare ninyo kung sa computation na niya after 6 iterations ba na ma-terminate na inyong computation. Alright? Accuracy and precision. Okay. So usually kasagaran yun, accuracy and precision are almost used synonymously. Sa gani magamit na to interchangeably na siya nga mga terms. Magayon ta nga precise and accurate are the same terms, pero dili di ay. Okay, so accuracy is na siya dakong implication sa atong dakong implication na to sa in approximating results using numerical methods. Accuracy refers to how closely a computed or measured value agrees with the true value. Okay, so accuracy is muna siya kung sa kaduol or sa kalayo ang atong approximation sa true value. For example, kung natay itong first nga
trial and error na to sa pag-compute sa pag-compute sa cube root sa 2, no? Okay. So first nimong one of the first nga i-assume nimo nga i-try nimo nga values, for example katong 1.2, then ang katong pinaka-closest nga value is mo is 1.26. Ang 1.26 is mo to siya ay 1.26 is more accurate than sa katong 1.2. So dili na makita, no, nga ang accuracy is mo to siya kung sa ka-close sa imong true value. Okay. Precision is how closely individual or computed or measured values agree with each other. Okay. So precision is for example, balik gyapon ta sa katong example sa pagkuha sa cube root sa 2. For example, katong 1.25, ni-try ka sa 1.25, 1.26, 1.27, 1.24. So nag-try ka katong mga values. So sa pag-compute mo ito is nagkadoon na close na sa 2 sa 2 ang pagkuha nimo sa cube sa katong mga values sa 1.24, 1.25, 1.26 and 1.27. So if we look ato sa cube sa katong mga values is duol kayo. Mo tang gitawag og precision. Okay? So precision is sa multiple nga repetition sa mong computation, duol kayo to siya nga mga values. Nagpasabot siya nga precise ang imong method. Okay? So it is best illustrated sa kaning figure. Okay? So let's look into four nga mga figures, no, diri sa 4 figures diri sa ka-bullseye. Okay? So kaning center nga circle is mo ang bullseye na to is mo na siya nag-represent sa atong true value. Okay? Then kaning mga points nga makita no, kaning mga dots, ang mga points na to is nag-represent siya sa mga approximations. Okay. So by visual inspection na to, makita na to diri sa A ug B nga katag ang mga dots, while sa C ug D is close to each other ang mga dots. Okay. Let's take a look sa figure A. Okay. So sa figure A na to is ang mga approximations is katag ang mga approximations dayon layo sila sa center. So layo sila sa true value. So makaingon ta nga sa figure A is ang approximation niya is inaccurate dayon imprecise. Inaccurate sila kay karing nga mga dots is layo sila sa bullseye, layo sila sa true values. Then imprecise sila tungod kay katag tong mga dots. So layo kayo ang imong mga values nga nakuha nimo after multiple computations. Right? Sa B, let's take a look sa B. Okay. Ang mga dots kay katag ang mga dots, no? Pero katong nga mga dots or approximations nilo is nagkaduol sila sa dito sa bullseye or katong nga true values. So we can say here nga although imprecise sila kay katag man, dako man ang errors in between sa mga computations, pero we can say nga accurate siya kay duol man siya sa true value. Okay. Next, let's take a look sa C. Sikit kayo ang mga dots, sikit kayo ang mga approximations na to. Pero nakita na to nga layo kayo sila sa true value, no? Although sikit kayo sila, pero layo kayo sa bullseye. Okay. So we can say nga although precise sila, tungkol kay sikit kayo ang mga values nimo
after sa imong mga computations kung dili sila inaccurate, no? For example, no, inaccurate kay layo magay sa imong sa true value. Whereas diri sa D, nakita na to nga ang katong mga dots is close to each other ang dots. Dayon, napugod sila ni doon pagid kayo sila sa bullseye. So we can say nga sa figure D is both accurate and precise. So naay significance ng accuracy and precision na to diri sa atong mga computations, especially kung magkuha na to sa values, then magkuha na to sa mga errors, then after sa errors ito i-compare na to sa mga values kung close to each other ba sila or layo sila layo sila sa isa, then nanatay mag-incur na sa og significance sa itong mga computations. So next is module 2, pusita sa module 2, which is the numerical analysis in engineering, particularly using the Taylor series. So for lesson 2.1 is muna siyang Taylor series. Okay, Taylor series is a widely used mathematical formulation used in numerical series to express function in an approximate fashion. So kani siyang equation, kanis equation is muna siya ang nag-represent sa Taylor series. I guess naka-encounter mo sa Taylor series sa inyong differential equations in yung subject, or naka-familiar na rin, or at least once na naka-encounter mo sa kanina Taylor series. So we're in this equation, the n factorial denotes the factorial of n. Okay. So starting at sa third nga term na to sa Taylor series, mag-start at factorial n, and then increment of 1 hangtod nga this is essentially an infinite series ang Taylor series. So Taylor series is very important siya sa numerical methods. This is widely used, and kani mga Maclaurin series and other mga series nga makita na to sa subsequent yung mga lessons are derivations niya, derivations na sila gikan sa Taylor series at different assumptions for gikan sa Taylor series apod. Okay, so before ta mo mag-set up foundation, or at least natay knowledge diri sa Taylor series para mag-set up foundation na to diri sa in using numerical techniques. So Taylor series katong first equation in the more complex sigma notation can be represented by this, can be written or defined by this equation, where the n superscript n, a denotes the nth derivative of the function evaluated at point A. Okay, so mas masabtan na ito niya siyang equation sa mukasita sa example problem na to. Okay, so Taylor's theorem, if a function f at its first n plus 1 derivatives are continuous in an interval that contains a and x, then the value of the function at x is given by the equation b for point 1 point n. So if in series na siya, then if the function is continuous sa interval a of x, so natay mga variables nga a and x ato niya, is muna siya modify na to siyang ang Taylor series by equation for b for point 1 point 1. Then take notice sa term nga r sub n. Okay, r sub n is muna siya nag-represent na sa remainder na to. Okay, so since it is used in approximating functions,
not a remainder. Where ang remainder is represented by equation B4.1.2. Okay. Let's take note nung kung i-omit na to ang remainder or ang term R sub n sa B4.1, may tabo nga ang right side sa equation B4.1.1 is the Taylor approximation to f of x. So thus ang value na to sa f of x is approximately the value sa kaning equation minus value sa remainder. Okay. So let's focus sa equation B4.1.2, which is the expression sa remainder. Okay. So ang expression sa remainder na to is an integral form sa R sub n of the remainder. Okay. So there are two theorems nga mo try og kuha sa value sa remainder, since this is an integral form. So na siya duha ka theorem, no, kaning first theorem of mean for integrals and the second theorem of mean for integrals. So kani siya mga theorems ni is I think talabyan. I'm confident nga familiar mo diri sa integral calculus. Pero let's not focus, di ta mag-focus yun sa to siya pag-derive ng kwan. Yun sa to pag-derive sa katong theorems. And katong first theorem day is a special case sa second theorem. But once again, let's not dissect, let's not focus in detail sa yun sa to pag-derive ng expression. So by second theorem of mean for integrals, gin-express na ang R sub n or the remainder by this expression, by this equation, which is referred to the derivative or the Lagrange form of the remainder. Okay. So makita na to ang significance sa kaning expression sa diri sa ato sa example problem. Okay. So let's go back sa katong first equation na to sa katong Taylor series approximation. We can do an approximation sa Taylor series by doing term by term addition. Okay. Sa atong nalabyan nga example problem katong sa Maclaurin series is there ba na approximate sa value sa e raised to the power of 0.5 by means of adding terms sa katong series, di ba? Since ang Maclaurin series is derived because sa Taylor series, in approximating values na to, approximating the function na to is most at atong buhatan diri sa Taylor series. For example, the first term in the series sa Taylor series is kaning f of x sub I. So since kani siya nga value na since first time pa man atong gigamit sa pag-approximate sa atong function giving a function, mag-denote ta og approximate. Hence sa equation 4.2, the value of f of x sub I plus 1 is approximately equal to the f of x sub I. Okay. So this relationship is often referred to as the zero order approximation. That indicates that the value of the function f at the new point is the same at its value at the old point. Okay. So let's take notice nga ang value sa zero order approximation, di ba, x I sub 1 is muna siya ang nag-denote ni siya sa preset na tong approximation. So hence diri sa equation 4.2 is nag-indicate na siya nga ang value na to sa present approximation is approximately equal sa
value at the previous approximation or the previous point. Next is the first order approximation. Okay. Okay, in order to understand more sa kaninga topic, please in your paper, pen and paper, kindly write gani sa katong first four terms sa Taylor series. Okay, para maka-guide mo no kung ginsa na to pagkuha kaning mga first, second and higher order approximation sa Taylor series. Okay. So makita na to diri sa equation 4.3 na sa first order approximation is gi-add na sad nato ang another term para maka-approximate sa value. Okay. So ang second nga term nga gi-add nato is mag-involve na ta og differential or derivative or ang derivative na to sa x sub I. Diba sa first term na to sa itong zero order is mo to siya ang value sa function at x sub I. Karon is nag-add sa ang second term na to nga gi-add is nag-involve na siya sa derivative sa katong nga function, then i-multiply na to ang interval. So unsa man ang interval, mo na siya gi-represent na to sa x sub I plus 1 minus x sub I. Okay? So makita na to ni siya sa example na to, mo na siya ang gitawag na to og pwede ta mag-set og kani nga term as step size ano niya or interval, then multiply na to sa first derivative sa itong function. Then for second order approximation, is take notice na to no. So equation 4.4 nag-add ta og another term sa equation 4.3 for the second order approximation. Sa second order approximation na to is nag-involve na ta og second derivative sa atong function. Then ato ni siyang i-divide sa n factorial. So n factorial is in second order is mo ni siya ang 2 factorial na to, then multiply na ta sa interval na to sa present approximation minus the previous approximation ato siyang square. Equation 4.4 and it will go on sa third order, fourth order and higher order approximation. It will same pattern na itong gabito na to sa pag-approximate sa function using Taylor series. Okay. If you add more terms, more terms, maka-develop ta og katong complete na Taylor series expansion. Okay. If dili ta mag-add kani og katong nga term nga R sub n or the remainder, ang kuha na to is ang gamito na to nga sign diri is approximate na siya. Pero kung mag-add og katong remainder nga term na to niya is mo na siya ang complete nga Taylor series. So let's take note no nga gipulihan na nato ang approximate sign sa previous equations nato by the equal sign, since mo naman siya ang complete nga series or exact na value sa atong function. Okay, where R sub n or the remainder term represented by equation 4.6 is mo na siya ang expression. Okay, you will remember nga kani siyang expression is mo na siya ang na-derive or nakuha gikan sa second theorem of mean for integrals katong sa previous mga slides nato. Then ato na siyang ipulihan nga katong expression na to sa xi sub 1 plus 1 minus x sub I is i-raise na to raised to the power of kung pila ka order approximation na to add plus 1, right? So na to, I think we have understood nga kani siyang unsa ka significant to na katong sa second theorem of mean for integrals sa pagdetermine nato sa value or expression sa atong remainder.
So kung atong i-simplify, simplify na to ang simplify na to ning term diri sa x sub I plus 1 minus x sub I is mo na siya ang gitawag na step size. So x sub I plus 1 is mo na siya ang current approximation, then x sub I is the previous approximation. So may tabo is ang equation 4.5 na to is muna na siya ang term. So muna ni siya ang expression sa Taylor series kung mag-substitute na to ang h sa expression nga x sub I plus 1 minus x sub I. So muna siya ang equation 4.7. So kung equation 4.7 is muna ni ang usually or almost always makita na tong expression para sa Taylor series kani. This is convenient magpud nga expression since mag-involve matag step size or interval manang instead of katong mas dako nga term mga tong katong mas booking nga term mga tong gamit is ato na siyang gi-replace with the expression with the variable h. And the remainder therefore is atong ipulihan nato siya h for katong sa expressions difference between the values current and previous approximation is gi-replace na to by h raised to the power of n plus 1, hence the equation 4.8. Okay, so let's now have the example problem para sa Taylor series approximation. So for Taylor series approximation is let's use 0 through 4th order Taylor series expansions to approximate the function f of x equals to negative 0.1 x raised to the power 4 minus 0.15 x cubed minus 0.5 x squared minus 0.25 x plus 1.2 from x sub I equals 0 with a step size of 1 kanino represented by h equals to 1. That is predict the function's value at x sub I plus 1 equals 1. Okay, so i-predict na to ang value na to after one interval na to which is equal to 1. So ang solution to is we'll compute the value for f sub x between 0 and 1. Okay, so na to ang first step na to is atong i-evaluate ang function at 0 and 1. So what we mean by evaluation sa function is i-substitute na to ang 0 into x itong function. Then metabo na to is ang value sa f of 0 is 1.2. Okay, dire using a calculator now. I guess by visual inspection na makita na to dire kung i-substitute itong 0 dire sa kanyang function, may bilin na to dire is 1.2. Okay, then next is atong i-evaluate na to ang function with x is equal to 1. So kani now using your calculator, evaluate ni siya nga function by substituting the value of x equals to 1. Okay, so ang bato na nyo i-substitute ang inyo ang 1 sa kaning x dire. Okay, you would calculate nga ang value sa f of 1 is equal to 0.2. Okay, kaning di ba we are trying to predict the function's value at x sub I plus 1 is equal to 1. So after one interval of 1, pagkita ito ang value sa f of 1 numerically. Okay, so kanina nakuha ito nga value kaning f of 1 kaning 0.2 is mo na niya ang atong true value or exact value. Okay, so nana siya significance ang niya since significance atong calculation para makuha ta sa mga
true error and percent true relative error. Okay. So kay balata nga ang exact din nga value sa kaning function at 1 is 0.2. Okay. Next is the Taylor series approximation with n equals 0. So unsa man siya? N equals 0 is muna siya ang zero order approximation na to. So may nga tag zero order approximation na to is first ang n mag-set as at n is equal to 0, di ba? So ang first order approximation na to is zero order approximation na to sa function is approximately equal to 1.2, di ba? Naka-compute diri og 1.2 sa f of 0, which is a constant. So nganong constant man siya kay balik ta diri sa atong function is wala na siya nagtaban og wala siya nagtaban ng variable. Okay? So mosolve ta sa truncation error. Okay? Truncation error is equal to 0.2 katong f of 2, katong true value na to minus sa zero order na approximation na to. So natay at x is equal to 1, natay truncation error sa first kuha na to. Sa kinuna to, pinakauna na tong approximation at zero order approximation is negative 1. Okay. So let's proceed to the first order approximation at n is equal to 1. Okay. So diri no, nag-add ta og second term sa atong Taylor series expansion. So take notice diri akong dibaksan nato diri sa equation 4.3 nga nag-involve na ta og derivative sa atong function. Right? Derivative sa function then multiply na to sa x I sub 1 minus x sub I, or kani siya nga expression is mo na siya ang atong interval represented by h. Okay. So ang next step na nga bato ninyo is kuha ninyo ang derivative, sa katong function. So if you get the derivative of the function is first derivative sa function is equal to negative 0.4 x cubed minus 0.45 x squared minus x minus 0.25. Alright. So next is ato na siyang i-evaluate first sa value nga at xi nga 0. Okay? So in evaluating this first derivative, ato lang i-substitute ang value, no? I-substitute ang value sa atong first derivative nga expression, then we get nga f prime 0 is equal to negative 0.25. Thus, the first order approximation is 1.2 minus 1.2 minus 0.25h. Okay, since nag-add ang term. Okay, you might be confused kung asa itong ibutang ng kanina term, no? Kay diri ato lang gilahos og evaluate ng function diri. Evaluate og function nato diri after nakuha nato ang first derivative. That is kuno siya kaning expression, di ba, h ni siya, di ba, ang given nato sa problem ang h nato is equal to 1. So therefore ang kaning siyang expression nato niya is i-evaluate nato ang first derivative multiplied by 1. So wala na nato i-emphasize diri ang value sa atong step size. Okay? So ang first order approximation nato diri is ang first term added by the next term sa 0.25. Di ba diri? So napabilin nato diri sa atong first order approximation is kaning interval ng h. Therefore, ang first order approximation nato is for the function at x sub I plus 1 is approximately equal to 1.2 minus 0.25 h. Okay. Therefore, h is equal to 1. Ato siyang i-evaluate. 1.2 minus 0.25 is the value for f of 1 is 0.95.
Okay. So next is atong i-calculate ang truncation error. Truncation error na to is ang true value na to nga 0.2 i-minus na to sa 0.95. Then natin truncation error sa first order approximation na to is equal to negative 0.75. Okay? Next is we'll proceed to second order approximation. So second order approximation na to niya is at x equals to 0. Diba, second order approximation at muna na ang magkutob na ta sa Taylor series is kutob na ta sa buabot na ta sa 3 ka-terms sa atong Taylor series. Then muna siya ang nag-involve na to n equals to 2. Okay. Adding the third term sa Taylor series na to sa atong second order approximation is mag-involve na ta og second derivative. Okay? Diba? Second derivative. So sa first order approximation na to, nag-add term involving the first derivative. Sa kanina term na to is nag-involve to second derivative. Okay. So unsa man ang next step ani? Kuhaon mo ang second derivative. So if further kuhaon yung derivative further ang katong nakuha ninyong expression sa f prime sa first order approximation, then nakita na to diri nga ang second derivative is equal to negative 1.2x squared minus 0.9x minus 1. Then ato na siyang evaluate at x equal to 0. Evaluate na to equal to 0 ang f double prime of 0 is nakita na itong negative 1 ang iyang evaluation. So next is that the f of by second order approximation, the value of f of xi sub I plus 1 is approximately equal to 1.2 minus 0.25h minus 0.5 h squared. Nga naman, 0.5 no? Okay. So, wala akong napakita dito sa step. Kaya nga naman, di ba, kani siya is only, muna niya ang evaluation sa f prime. Ato pa niya siya i-divide og 2 factorial. 2 factorial is equal to 2. So, negative 1 over 2 is equal to negative 0.5. Alright? So wala mo I guess clear na niya siya kung anong 0.5 na to diri. So kaya ito pa siya i-divide sa 2 factorial. Okay? So ang final expression na to sa second order approximation is the approximate value of x at x sub I plus 1 is approximately equal to 1.2 minus 0.25 h minus 0.5 h squared. Then ato na siyang evaluate at h is equal to 1, which is muna siya ang atong step size. So nanatay value sa f of 1 at 0.45. Then adding more terms to. So same rig hapon ang button nga procedure sa katong sa fourth order approximation. So mag-involve na ta diri og fourth derivative sa atong function. Then magkuha na ta i-divide na to na 3 factorial, then cube sa atong step size. So ano siya? Okay, sa inyong paper, please do computation sa katong please derive this expression sa inyong pen and paper using the procedure sa katod dito sa same with the third order approximation. Then check niyo kung yung nakuha yung mga expression is same with sa kaninga equation. Then ang the remainder term is ang remainder term na to r sub 4 kay fourth order approximation man ta. Then nakita natin diri nga 0 ang atong remainder. Nga naman, yung 0 ang atong remainder kay after sa atong kay after na to sa pagkuha na to sa fifth derivative, please check ninyo sa inyong pen and paper no nga
constant naman ang atong remainder dito. So constant na ang remainder dito, constant na ang expression dito. So may ita constant nga expression dito, therefore ang remainder na to is 0 na ang atong remainder. Kay ikuha pa man nato ang fifth derivative sa katong constant. So the derivative of a constant is 0. Okay? Yes? So, therefore, by evaluating the final Taylor series expansion at example a plus 1, okay, atong evaluate ni siyang expression, no? Okay? I guess you have already derived this expression sa fourth order approximation. Then, inyo na siyang evaluate. Inyo na siyang evaluate using x is equal to 1. Then, makita na to nga ang value sa f of 1 after fourth order approximation is equal to 0.2. Okay. Nakita niyo diri no sa kanina sa after fourth order approximation is equal na din yang nakuha niya nga value sa katong exact value. So remember no, di ba? Kung atong express na siyang value katong function, katong given nga function sa kaning problem is kung ato na siyang evaluate at x is equal to 1, ang yung value is 0.2. Ang value sa function is 0.2. So therefore sa after fourth order approximation sa katong function is muna sa to siya ang exact value nga nakuha. So kung kuha na to ang truncation error nito diri is 0 na atong truncation error. Okay. Another nga manotice na to diri is kaning f of x, kaning final expression na to. Final expression na to after fourth order approximation is 1.2 minus 0.25. So let's get back sa problem statement. Diba? So negative 0.1 plus kanina siyang expression. An expression kung ato ni siyang i-kuan diri kung i-evaluate nato diri. So kani siyang expression is di ba? Similar siya sa atong sa statement sa problem. So nag-involve ta constant diri natay 0.1 raised to power 4, 0.15 to the power 3 h squared, and kung ato na siya further evaluate kita natin diri. Okay. So for ko na to diri, I will give nakoy duha ka reference textbooks na to diri nga ako ni siyang i-upload dito sa VCUE. VCUE for your reference pod. Kay mo ni siya ang main reference to kaning numerical methods for engineers. Numerical methods for engineers by Chapra and Kanil. And napoy applied numerical analysis by weekly dito. So mo na to ang dito yung mga example problems and mga exercises that will serve na to as practice problems ninyo diri sa numerical method. So kani siya is mo siyang chapter 3 ni siya sa numerical methods for engineers by Chapra and Kanil. And napod siya sa please find dito sa akong i-upload nga ng mga textbook dito sa VCUE. So I guess that is all for now sa atong review lecture sa modules 1 and 2. For kung may mga questions, clarifications about sa kanina lecture, the same gapon ang atong mode of communication. Either you can message me, email me, or mag-post mo dito sa atong Facebook group para sa inyong mga questions and clarifications. And for now, that is all for now sa atong review lecture. And wish you good luck sa quiz
number 2, and see you sa next na ito ng mga lectures and mga virtual meetings. So, thank you, and once again, good day to all of you.